Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Les quiero compartir una historia un poco triste. I'd like to share somewhat of a sad story with you. Bueno, empecemos por el principio. Why don't we just start from the beginning? El cambio que hicimos The change that we did es con la intención de que is with the intention that podamos experimentar algo diferente. we're going to experience something different. Entonces hoy hay predicador diferente, So today there is a different preacher, traductor diferente, a different translator, setup diferente, a very different setup, todo con la intención all with the intention de que podamos ver that we could see que Dios puede obrar de muchas maneras, that God can do things in many different ways. que no solamente opera de una sola manera. That God doesn't operate in just one way. Entonces la historia que les quería contar, So the story that I wanted to share with you, teníamos que mirar a un predicador para lo del campamento so we had to see for a preacher for the camp, y empezamos a pensar and we began to think qué persona joven pudiéramos invitar what young person could we invite que esté haciendo algo con su vida that is doing something with their life a tal punto que haya encontrado su identidad en Cristo to the point where they have found their identity in Christ y que pueda inspirar a otro para hacerlo. and that could inspire others to do the same thing, Y no encontramos. and we couldn't find any. Y entonces vino a la mente, bueno, digámosle al profeta Cristian. And so we thought, okay, why don't we invite Prophet Christian? Le podemos decir al profeta Daniel Piedra Soto. We can invite Prophet Daniel Piedra Soto. Y hablando, And talking about it, nos dimos cuenta que si uno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con ellos, we realized, but I don't know if you guys have had the opportunity to speak with them. cuando tú le preguntas cómo llegaste a tu propósito, That when you ask them, how did you get to your purpose? cómo llegaste a escuchar la voz de Dios, How did you get to hear the voice of God? el profeta Cristian dice, The Prophet Christian says, desde los 4 años llevo escuchando la voz de Dios. since I was 4 years old, I've been listening to the voice of the Lord. Así que díganme, ¿cuántos de ustedes aquí se siente en relación con eso? Como que podría decir, qué bacano, yo también puedo ser igual. So how many of you here really feel connected to that and say, you know, when I was 4 years old, I also ¿Cuántos de esos The mic closer to your les mouth. inspiraría a pegarse más a Dios? How many of you would that inspire you to get closer to God? Pues ya están muy viejos, ¿no? Well, you guys Para are que too sea a old los now. 4 años. You're not 4 years old. Mi punto es que no sé cómo traducir la palabra, es por eso. En inglés es relatable. No, it's not relatable. You can't compare or you can't connect to it. Sí, no es relacionable. O sea, uno puede decir, qué bacano esta persona, pero ellos allá y yo acá. O sea, So basically what you're saying is no, that exacto. No nos podemos identificar con esa persona. we're not able to identify with that person O because ustedes se podrían identificar con una persona que lleva escuchando la palabra de Dios desde los 4 años y lleva profetizando. or por any of todo you are lado. able to identify with someone who has listening to the voice of the Lord since they were 4 years old. Entonces dijimos, bueno, el profeta Daniel Piedra. So we said, okay, what about Prophet Daniel? Profeta, ¿tú cuándo empezaste a escuchar la voz de Dios? So we asked the prophet, since what age did you hear the voice of the Lord? No, toda mi vida. No, my whole life. No sabría cómo explicarte porque siempre la he escuchado. I don't know how to describe it because my whole life I've heard the voice of the Lord. Entonces, ¿a cuántos de ustedes se sentirían relacionados con eso? So how many of you can relate to that? No hay. There's no one. Y empezamos a mirar So we started to look y dijimos, no hay un joven and we said there's not a young person que esté parado, that is standing, caminando en su propósito, walking in their purpose porque hubo un momento en su vida because there was a moment in their life donde decidió tomar una decisión where they decided to make a decision, y esa decisión lo llevó a encontrarse con Cristo and that decision made them find their way with Christ. y estableció tal relación And they established such a relationship
que empezó a vivir ese propósito. that they began to live that purpose. Y de pronto ustedes pueden pensar en alguien, So maybe you guys can think of somebody, pero nosotros no. but we can't. En las personas que nosotros conocíamos no había. And the people that we thought of and that we know, we couldn't find Y any. entonces mi papá me dice, no, pues, y Dennis. So my father said, we can use Dennis. Dennis está en Calgary, Dennis is in Calgary. por ende, no aplica. So because he's not able and he can't fit. Y empezó como que una carga sobre mi corazón So a burden began to grow in my heart de decir, ¿cómo es que no hay un ejemplo? to say, how is there not a single example? ¿Cómo es que no hay un joven que conozcamos todos? No alguien que uno diga, no, yo conozco a alguien en tal iglesia bien por allá. How is there not that we don't know a single young person that we, or at least that we say we know them somewhere in another church, Sino que lo conozcamos dentro de esta iglesia, but that we know them here inside of this church, que se haya parado en su identidad that has stood up in their identity y haya empezado a ministrar de la manera que Dios le ha pedido. and has began to minister the way God has called them to. Y empezó un peso en mi corazón And so this weight began in my heart donde dije, yo no puedo seguir como estoy. where I said, I can't continue the way that I am. Alguien tiene que pararse por esta generación. Someone needs to stand up for this generation. Alguien tiene que poder mostrar un ejemplo. Someone needs to be able to show an example. Y entonces me puse a analizar mi vida And so I began to analyze my life y a mirar en los momentos donde me sentía en derrota and to see the moments in my life where I felt like I was in defeat y qué hice para salir de ahí. and what I did to get out of that situation. O qué palabra llegó a mi vida para salir de ahí. Or what word came into my life that gave me the opportunity to get Porque out la, of there. la realidad es que todos pasamos por derrotas. Because the reality is we all go through defeats. in our Pueden lives. haber muchos aquí que en este momento se sientan derrotados There are many people here in this moment that could feel defeated. y que tienen un deseo de decir, Señor, yo quiero ir a ese lugar que me has mostrado, And that they may have that desire that could say, God, I want to go to that place that you have shown me, pero no sé cómo. but I don't know how. Y entonces me puse a analizar cuáles fueron esos momentos And so I began to analyze what were those y moments. cuáles fueron esas palabras que fueron habladas a mi vida en ese momento And what were those words that were spoken over my life in that moment para poder seguir to be able to continue y no darme por vencido. and not feel like I was defeated and not give up. Y entonces hice un resumen And so I did somewhat of a summary de 10 frases que cambiaron mi vida. of 10 phrases that changed my life. Y eso es lo que me gustaría compartir esta mañana. And that's what I would like to share with you this morning. Entonces la idea es, quiero llevarlo más o menos como un testimonio de mi vida. So I kind of want to shift this into more of a testimony of my Sé que hay life. varias personas que ya me conocen, I know there are many people here who already know me, pero hay otras personas que no tanto. and there are other people who don't. Y entonces vamos a ir más o menos a través de una historia de mi vida y las situaciones So today we are going to go more into the story of my life in certain situations y lo que Dios habló en ese momento. and what God spoke in that moment. Y sé que tiene mucho valor I know that this has a lot of value porque en las últimas reuniones que he tenido con muchachos because in the last meetings that I've had with the young people, son las mismas frases que han salido it's the same phrases that have come out para inspirar a otros to inspire others a seguir en ese caminar. to continue to walk on that path. Entonces la primera empieza cuando yo tenía más o menos unos 15 años. So the first one starts when I was around 15 years No va a old. empezar de cuando era un niño, sino ya más o menos de los 15 años para adelante. So I'm not going to start since I was a child, but around the age of I was 15. Entonces en esa edad nosotros estábamos viviendo en London. So in that age we were living in London. Mi papá ya era cristiano, My father was already a Christian. no era pastor todavía. He wasn't a pastor yet. Mi hermano estaba muy alejado de Cristo, My brother was very far away from God. por ende yo también estaba muy alejado de So Cristo. because of that, I was very far away from God as well. Y pues no hacíamos las cosas correctas. So we didn't do things the right way. Y en ese proceso mi papá sí, So in that process, my dad was doing the right y way. llega que a mi papá lo llaman para ser pastor. So in that time of my life, they called my father to become a pastor. Y lo primero que entró a mi corazón no fue tanto una felicidad, And the first thing that came into my heart wasn't joy, sino de mi concepto de religión. but my concept of religion. Y entonces la primera frase, So the first phrase que no sabría específicamente cómo sonarlo bonito, that I don't know how to say it in a sweet way, a nice way. no, not sweet, just like corporate way. Y es, no te tienes que comportar como hijo de pastor, sino como hijo de Dios. And the phrase was, you don't have to act like the son of a pastor, but like a son of God.
En esa reunión donde mi papá nos sienta, a Denis, a mí, sienta a mi mamá y nos dice, mire, esto es lo que ha sucedido. So in this meeting where my father sits down my brother and me and my mom, and he says, look, this is what's going on. Me han ofrecido el ir a pastorear la iglesia de Toronto. They have offered me the position to go and pastor the church in Toronto. No hay salario, There is no salary. tenemos que ir allá We have to go there. y creemos de que Dios es fiel para proveer. And we believe that God is faithful enough to provide. Y entonces lo consultaron con nosotros, So that he consulted with us más o menos para ver qué era lo que había en nuestro corazón. to see more or less what was in our hearts. Y mi primera respuesta a lo que mi papá dijo, And my first response to what my dad said, o sea que ahora tengo que empezar a comportarme como un hijo de pastor. so my response was, so now I have to begin to act like the son of a pastor? Y mi papá en su sabiduría, And my dad in his wisdom said, no te tienes que comportar como un hijo de pastor. you don't have to behave like the son of a pastor. Tienes que comportarte como un hijo de Dios. You have to behave like a son of God. ¿Por qué comparto esto esta mañana? So why do I share this with you this morning? Porque muchas veces el pensamiento religioso Because many times our religious mindset nos lleva a pensar que una persona tiene que comportarse de una manera, pero que otro grupo no está necesariamente, tiene que estar a ese estándar. it causes us to think that we have to be in a certain way, but other people don't. Entonces que de pronto el pastor tiene que comportarse de esta manera. So it causes us to think that the pastor has to act and behave in a certain way. Su familia tiene que comportarse de esta manera. His family has to behave in a certain way, Pero mis hijos no. but my children don't. ¿Y por qué? Porque sí hubieron cosas que cambiaron. Because there were things that changed. Por ejemplo, antes de que mi papá fuera pastor, For example, before my father was a pastor, yo tuve novia. I had a girlfriend, Y él como que lo apoyaba. and he kind of like supported it. O no que lo apoyara, pero no era que me dijera que no podía. What necessarily he didn't support it, but he never told me I couldn't have a Ya girlfriend. cuando era pastor, When he was a pastor, era totalmente en contra. he was completely against it. Y entonces empiezan todas estas ideas en mí. And so all these thoughts began to swirl up in my mind. Y a ver que dentro del cuerpo de Cristo And it's to see that in the body of Christ, tenemos un doble estándar. we have a double standard. Y creemos que para una persona hay un estándar de lo que debe ser. And that we believe that a person has a double standard of what they should be. No que una persona tiene un estándar Or that a person has a standard y que otra persona tiene otro. and that another person has another. O sea, que a esta persona le es permitido hacer estas cosas, So that this certain person, they're able to do these certain things, pero estos no. but these are not allowed Porque es que to estos son pastores. because these are pastors. Entonces la pregunta viene a ser, So the question becomes, ¿no somos todos hijos de Dios? are we not all children of God? O sea, ¿no cae la misma responsabilidad sobre todos? Doesn't the same responsibility fall on each and every one of us? ¿No deberíamos todos tener el mismo comportamiento? Shouldn't we all behave the same way? ¿No debería ser este grupo sí, este grupo no? Should it not be this group like this and this group has to behave like this? Y entonces eso me llevó a entender algo de mi vida. So this made me understand something in my life. Y era entender que yo no tenía que ser porque mi papá era, And it was I didn't have to do something because my father was, pero yo tenía que hacer porque eso fue lo que fui diseñado para hacer. but I needed to be that way because that's the way I was designed to be. O sea, que no es como que yo tenía que comportarme de una manera porque él era pastor, So it's not that I had to behave in a certain way because he was a pastor, pero porque mi identidad de hijo de Dios but because my identity as a son of God, me requiere it requires me de vivir de una manera diferente. to live in a different way. Y entonces eso me llevaba a otras luchas So this took me to some other difficulties donde quise hacer cosas where I wanted to do things, y decía, bueno, esto está mal, and I said, okay, this is wrong, pero igual lo hacía. but I still did it anyway. Entonces ya había como que la convicción en mi mente So the conviction was already in my mind de que tenía que comportarme de una manera distinta, that I needed to behave in a certain way, pero no había de pronto el empoderamiento en mí para hacerlo. but per se there wasn't the empowerment in me to do so. Y entonces resultaba tomando muchas decisiones bobas So in result, I made a lot of dumb mistakes. y en mucho de ese tiempo me sentía muy solo. And in that time of my life, I felt very alone. Sí, solo, o sea, me sentía muy abandonado I felt very alone, very abandoned. porque yo veía a mi papá Because I would see my father, y pues él bien con lo del ministerio y todo, and well, cool with the whole ministry stuff, pero le dedicaba mucho tiempo a otras personas. but he dedicated a lot of time to other people. Entonces todos los días eran reuniones para ir a hablar con otras personas So every day it was meetings for him to go and speak with other people. y era como un peso donde decía, ¿y qué de mí?
And there was this weight that inside of me that was like, what about me? Chévere, vas y hablas con todos, pero ¿y nosotros qué? That's cool. You go and speak and help with everyone. And help everyone, but what about me? Y entonces en esos procesos de pues yo andar con el corazón así, como que sin un norte, sin una idea de realmente de qué quiero hacer con mi vida, So in that time of my life, with my heart, I didn't have a position of where I wanted to go or what I wanted to do with my life. ¿cuántos saben aquí que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier dirección le sirve? How many know that when you don't know where you're going in life, any direction works for you? Y entonces en una charla que tuve con mi papá, So in a talk that I had with my father, me dice, he told me, tú no te sientes amado he said, you don't feel loved porque no amas. because you don't love. Y eso me hizo, ¿cómo así? O sea, como que sonaba como un trabalenguas. And it made me think, he's like, what are you saying? It made me think of it as a riddle. Pero me quedó tanto en la mente But it stayed so much in my mind. y me ponía a analizar. And it made me analyze. Porque yo en ese momento decía, yo sí amo a las personas. Because in that moment I said, I do love people. Yo me preocupo por mis amigos I worry about my friends. y hago cosas con ellos y los llamo para que salgamos. And I do things with them and I call them so we can go out. Pero me puse a pensar qué cosas hacía con mis amigos y para qué planes los llamaba. But I began to think, for what reason did I call my friends to go out and do stuff? Y ninguno los edificaba. And none of those reasons edified them. Es más, de las cargas que más yo llevo en mi corazón One of the biggest burdens that I take in my heart es de ser una persona que introdujo a tantas personas a algo malo, pudo salir y los demás se quedaron ahí. is that I introduced many people into such bad things and that I was able to get out and they weren't. Y constantemente ver personas, And constantly see people, amigos de hace 15 años, friends from 15 years ago, 14, 13 años, 14, 13 years, que siguen viviendo en derrota. that still live in defeat. Y digo, yo fui un causante de ese dolor. And I said, I was a cause of that pain. Y el día de hoy no puedo ser una solución para ese dolor. And up to this day, I am not a solution to that pain. Y pues me carga. And so that really burdens me. Entonces dentro de todo esto tuve un sueño. So in the midst of all this, I had a dream. Y en el sueño había una mano. And in the dream, there was a hand. Y esa mano era como que caía una bendición, And in that hand, it was like if it was dropping a blessing, pero no podía pasar. but it couldn't go through. Y pues como que me dejó pensando mucho, So it made me think a lot porque yo decía, no entiendo esto. because I said, I don't understand this dream. Y Dios me mostraba que la bendición es como una mano. And God showed me that the hand is like a blessing. Entonces voy a volver, qué pena, voy a volver un poco al primer punto en donde mi papá me dice que me comporte como un hijo de Dios. So I want to go back to the first point where my father said to behave like the son of the son of God. Y en muchos de esos comportamientos yo le decía, pero ¿qué importa? O sea, es mi vida, yo no le estoy haciendo daño a nadie. And in many of those moments, I said, what does it matter? It's my life. I'm not hurting anyone ¿Y else. cuántos muchas veces han pensado así? Es mi vida, yo no le estoy haciendo daño a How nadie. many of you have thought that way? It's my life. I'm not hurting anyone O else. sea, son mis decisiones, me afectan a mí, yo no estoy lastimando a ninguna otra persona. It's my decision. I'm not hurting anyone else. Y en eso Dios me habló And so in that, God spoke to me. y me permitió ver que así como mi mano tiene 5 dedos, ¿verdad? Todos, And he allowed me to see that the hand has 5 fingers. cada uno de esos dedos representaba una persona de mi familia. Each one of those represents a person in my family. Y que si uno de esos dedos estaba fuera de orden, And if that one of those fingers was out of order, la mano no podía recibir bendición. the hand could not receive blessing. Porque si la bendición llegaba a la mano, Because if the blessing came to the hand, por comes to the ende, hand, tenía que llegar a todos los dedos. so because of that, it should go to all the fingers. Entonces, ¿a qué quiero ir con eso? So where do I want to go with this? Hay personas, específicamente muchachos, There are people, specifically young people, que piensan que sus decisiones no afectan la bendición de la familia. they think that their decisions don't affect the blessings of their family. Porque dicen, no, lo que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy haciendo lo mío, yo estoy pecando por mi lado, pero ¿qué tiene que ver eso con mi papá o mi mamá? And thinking, you know, what I do affects me. It doesn't hurt my family. It doesn't hurt my parents. It's my decisions. Si tu papá es bendecido, If your dad is blessed, si tu mamá es bendecida, if your mom is blessed, pongamos un ejemplo, let's make an example. compran una casa grande, They buy a big house. ¿esa bendición no te cayó a ti? Did that blessing not fall on you as well? Sí, ¿verdad? Por ende, la bendición a veces es retenida So sometimes the blessing is held back
porque no podemos ser bendecidos en nuestra rebeldía. because we cannot be blessed when we are living in rebellion. Y entonces, aunque mis papás estaban haciendo muchas cosas bien, So although many times my parents were doing things right, nosotros como hijos no. us as their kids, we weren't doing the things right. Y veíamos que Dios era un Dios que, como paycheck to paycheck, And we saw God as como de pago a pago. como que cada mes nos llegaba justo lo que necesitábamos. That every month, exactly what we needed came. Y si no había comida, llegaba alguien con la comida. And if there wasn't food, someone would come and give us food. Pero siempre era todo como mes a mes a mes. But every time it was just from month to month, living from month to month. Y entonces yo le decía a mi papá, pero ¿y qué? ¿No que Dios es un Dios que bendice y esto? And so I told my father, isn't God someone who blesses? Y en todo ese proceso pude llegar a entender que mis decisiones afectaban la bendición de toda la familia. And in all this process, I saw that my decisions affected the blessings of my family. A veces ese pensamiento de que nosotros somos un ente totalmente separado e independiente Sometimes that thought of thinking that we're just a completely different person separated from our family, nos lleva a hacer cosas it causes us to do things. y pensar que no están teniendo un efecto más grande sobre nuestra familia. And it makes us think that it's not having a huge impact on our family. Y quiero que sepan que eso no es verdad. And I want you to know and understand that that is not true. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. The Bible says that we are the body of Christ. Por ende, cada cosa que uno hace So because of that, every decision that you make espiritualmente spiritually afecta a tu casa. affects your home. Entonces, en una casa pueden haber 4 personas caminando bien y una mal. So in a house, there can be 4 people who are walking right, and there is one that isn't. La bendición va a ser retenida por esa persona que está en pecado. The blessing will be held back because of that person who is living in sin. Porque si la bendición llega a la casa, Because if the blessing comes to the home, le llega a esa persona. it comes to that person as well. Y si esa persona está mal, But if that person is not well, la bendición va a ser que crea que está en lo correcto. the blessing will cause that person to think that they are living correctly, O que no tiene, como que no importa. or that it doesn't matter, Como que yo puedo vivir mal, igual Dios va a bendecir. that I can live wrong and that God will still bless me. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. But the Bible says God cannot be laughed at. Nadie se puede burlar de Dios. No one can mock God Y pensar, yo puedo andar en mi rebeldía y Dios me va a bendecir igual por mis papás. and think that I can walk in my rebelliousness and that I'm still going to be blessed. No es así. That's not the way it works. Y me llevó a entender que yo tenía que hacer algo diferente. And it made me come to the conclusion that I had to do something different Y entender que mis decisiones and understand that my decisions afectaban la bendición de toda la casa. affected the entire blessings of the household. Que a mi edad Dios ya me hacía responsable por mis decisiones. That at my age, God already made me responsible for my decisions. Y que yo no podía simplemente decir, pues eso no, o sea, esa responsabilidad de mi papá ser santo, pero yo no. And that I couldn't simply say, it's my father's responsibility to be holy, not mine. Y me llevó a una mente de familia. And it caused me to have a family mentality. Entonces, de ahí fue la parte de no te sientes amado porque no amas. So that part where my father said, you don't feel love because you don't love. Y era una carga en mi corazón porque realmente yo no me sentía amado. And it was a burden in my heart because I truly didn't feel loved. Y creo que luché con ese sentimiento por tantos años And I think I really fought with that with feeling for many years. que siempre me llevaba a buscar ese amor en mujeres. That always took me to look for that love and acceptance in women. Y entonces desde niño siempre tuve novia, siempre quise tener novia. And so since I was young, I always had a girlfriend. I always had the desire to have a girlfriend. Me enamoraba muy fácil I would fall in love very easily porque siempre era buscando la aceptación. because I was always looking for acceptance. Siempre estaba buscando una persona que llenara ese vacío que había en mí. I was always looking for someone to fill that void that was in my heart. Entonces decía, no, no es esta persona, va a ser esta. So I said, no, it's not this person, but it's going to be this one. No, no es esta, va a ser esta otra. No, it's not that one, it's going to be this other one. Hasta que llegó un punto en mi vida Until I got to a point in my life donde entendí que ninguna persona podía llenar ese vacío. where I understood there was absolutely no one who could fill that void. Y que en vez de llenarlo, me lastimaba más. That instead of filling it, it would damage me more. Porque cada vez me sentía menos y menos capaz de ser amado. Because every time I felt less and less the opportunity to Cada be vez loved. que experimentaba amor, Every time I would try and experience love, terminaba con el corazón peor que lo que tenía antes. my heart would be worse than it was before. Y entonces
En este proceso de que no te sientes amado porque no amas, And so in this process of you don't feel love because you don't love, empecé a mirar qué puedo hacer yo por otra persona. I began to see what is it that I can do for others. Me tomó un tiempo como que realmente analizar esa palabra It took me a good time to really analyze that word y decir, ¿qué puedo yo darle a otra persona si yo no trabajo, yo no estoy produciendo plata? and I said, what can I really give to others if I'm not working, I'm not producing money? Y creo que es una carga que llevamos mucho como jóvenes, And I think that's a burden that as young people we carry, y es que no tenemos nada para dar porque no tenemos trabajo. and is that we don't have anything to give because we don't have a job. Y nos lleva a pensar que solamente el dinero puede suplir una necesidad. And it causes us to think that only money can supply us necessities. Pero y en ese proceso But in that process, empecé lo que era amar a otra persona. I began to do what it is to love another O person. sea, estar ahí para otra persona en sus momentos malos. To be there for another person in their worst times. Estar ahí cuando una persona se sentía sola. To be there when a person felt alone. Y entendí un concepto que es que para dar un abrazo tengo que recibir uno. And I understood a concept that to give a hug, you need to receive one. O sea, que cada vez que yo abrazaba a alguien en su momento difícil, That every time I hug somebody in their hard times, a la misma vez yo estaba recibiendo amor. in the same time, I was receiving love. Que en los momentos en los que yo entregaba mi vida para otra persona, That in the moments I would give my life for others. y en eso de que digo de mi vida es mi tiempo, And what do I mean by my life? I mean my time, mis recursos. my resources. Yo empecé a cortar pelo como a los 13 años, I began to cut hair at around 13 years old. y entonces me iba con amigos que no tenían plata And so I would go with friends who didn't have money, y yo les sembraba un corte de pelo. and I would give them a haircut. Yo les decía, yo le corto el pelo todo bien, no le cobro. And I said, I'll give you a haircut, don't worry about it, it's free. Y parece poco, And it seems minimal pero era lo que yo tenía para ofrecer. for what I had to offer. Era lo que yo podía darle a alguien en ese momento. But it was what I could give to someone else in that moment. Entonces eso me llevó al tercer punto. So that took me to my third point. Te sientes vacío porque vives para ti mismo. You feel empty because you live for yourself. Entonces en esa vida donde constantemente yo estaba buscando solo llenar los vacíos propios So in that life where I was only looking to fill my own voids y de invertir en mí mismo, and to only invest in myself, mi hermano una vez pues yo me iba con él a trabajar los veranos so in the summer I would go and work with my older brother. y apenas me pagaban, And in the moment they would pay me, me iba para una tienda I would leave to a store y me compraba un montón de ropa. and I would buy a bunch of clothes. Entonces él salía y me decía, tan bobo. And so he would come out and said, "You're so dumb." I'm like, why? Yo cogí lo que yo quería. Para su trabajo. And I would say, why? Why am I dumb? I bought what I bought. That's why I work. Y me dijo algo que nunca se me ha olvidado y es, And he told me something that I would never forget. invierte tu plata en hacer memorias. And he said, invest your money in making memories. Invierte tu plata en hacer recuerdos. Invest your money in making in things that you can remember. Porque la ropa se acaba Because clothes is temporary. y cuando sea más grande no se va a acordar ni cuánto pagó ni qué camisa compró. And when you're older, you're not even going to remember how much you paid for that or when you bought it. Y entonces cuando me pagaban, So when they paid me, decía, listo, quiero ir a hacer un recuerdo. I said, okay, I want to go make a memory. Pero llegaba el momento y decía, bueno, pero ¿con quién voy? By the time came, I said, okay, who am I going to do this with? Y ninguno tenía plata, todos pelados. And no one had money, everybody was broke. Y yo, no joda. Entonces era bueno, ok, yo pago y vamos todos, solo por no estar solo. And so I said, okay, it's okay. I'll pay and I'll go because I didn't want to be by myself. Pero en ese proceso empecé a ver lo que era compartir con otra persona So in that process, I began to really see what does it mean to really share with someone else. y que el tiempo con otra persona fuera más importante que lo que yo puedo obtener por ese mismo dinero. And that giving my time was more important than the money that I would actually make. Y entonces el dinero se volvió simplemente una excusa para pasar tiempo con otra persona. So money became an excuse for me just so I could be able to spend time with others. Y entonces desde muy joven empecé a sembrar. So from very young, I began to sow. Y veo muchas personas And I see a lot of people que no se sienten amados that they don't feel loved porque no ven que la gente les da o les brinde o esto because they see that people don't give to them. to them. Y entonces he tenido reuniones con muchachos. So I've had many meetings with young people. En específico había uno con el que estaba hablando And there was specifically one that I was speaking with. donde le dije, ¿sabes cuántas personas, o sea, cuántos muchachos vienen a mí y me dicen, yo quisiera sembrar en la vida de esa persona y cuando voy a hacerlo algo me dice que no lo haga?
And he's like, you don't know how many people or young people that I see and say, I want to go and sow something into that person, but in the moment I'm going to do it, something tells me, don't do it. Porque gracias a Dios hemos establecido, creo que una costumbre de estar sembrándonos los unos con los otros acá. And thank God that I think there's something that we've adapted to, and is that we like to do things together. Y entonces cuando salimos con el grupo de jóvenes, And so when we all go out with the youth group, cuando yo no tengo, ellos pagan. when I don't have, someone else pays. Cuando ellos no tienen, yo pago. When they don't have, I pay. Y entonces siempre estamos juntos. And so we're always together. Pero había una persona en específico So there was a specific donde aun person cuando salíamos that even though we would go out y la gente sabía que no tenía, and the people knew he didn't have, querían, pero algo por dentro les decía, no des. they wanted to give to him, but there was something inside of them that said, don't do it. Entonces me empecé a reunir con esta persona y escuchando cómo hablaba y todo. And so I began to meet up with this person, and listening to the way they spoke, Era completamente centrada en sí mismo. they were completely centered in themselves. Entonces era, no, es que la plata no me alcanza ni para mis deseos, ¿cómo voy yo a darle a otro? And so so he would say, my money doesn't even allow me to fulfill the needs that I want. How am I supposed to give to Si others? todavía no me he podido comprar estos zapatos de $200 que son los que yo quiero, ¿cómo voy a ir a gastar en otro? If I haven't been able to buy these shoes that are $200 that I want, how am I going to give to others? Y entendí algo ese día, And so I understood something that day, que eso es todo espiritual. that this is all and that is all Y spiritual. que cuando uno siembra en uno mismo, And that when someone sows in themselves, o sea, cuando solamente invierto en mis propios deseos y en mí mismo, o sea, en lo que yo quiero y lo que es bueno para mí, so when you only invest in what you want and what you think is good for you and what you need, del único lugar de donde puedo sacar fruto cuando no tenga the only place that I can sow fruit when I don't have es de mí mismo. is from myself. ¿Y cómo voy a sacar fruto de mí mismo si no tengo? And how am I going to take and have fruit from my own things if I don't have? Por ende me quedo sin tener. So because of that, I don't have anything in the end. Y entendí And so I understood que es que sembrar en la vida de los demás that sowing in other people's lives, hace una cadena espiritual it causes a spiritual chain donde constantemente yo pongo en este lugar where constantly I put in this place y la bendición me llega por otro. and the blessings come out from another spot. Porque yo no siembro en una persona específicamente, Because I don't only sow in one specific person, sino a lo que quiero decir es como que tú puedes sembrar en esta persona y la cosecha te puede venir por otra. so I'm trying to say is that you could sow in one person, but the blessing can come out of another. Y eso lo dice la Biblia. And that's what the Bible says. La Biblia dice que aquel que da, así sea un vaso de agua, And the Bible says that the person who even gives just a cup of water a uno de mis pequeños, to one of my younglings, yo le daré recompensa. I will Give him the reward. Y entonces en eso vemos que Dios nos lleva a dar y muchas veces pensamos, no, como esta persona no tiene, no le voy a dar porque no tiene nada para darme a mí. so I see that many times I want to give, but I can't give, but because that person doesn't have anything to give to me, Y entonces no damos. and so we don't give. Y tenemos la semilla And so we have the seed, y no producimos fruto. and we don't produce any fruit. Pero entendiendo esto, empecé a decir, listo, yo voy a empezar a dar en la vida de las personas que conozca. But understanding this, I said, okay, I'm going to be give in the people's lives who don't have. Yo creo que todos los muchachos que andan conmigo saben eso, I think all the young people that walk with me know that. que yo no soy amarrado no porque tenga. I'm not tied because I have. No, I'm not greedy. I'm not greedy. And not because I don't have money, or because I have too much, I mean, sino porque entendí que aún lo poco que tenga Because I understood that even the small amount that I have, es una semilla que yo puedo plantar en la vida de otra persona, it's a seed that I can plant in the life of others que producen dos cosas, that produces two things: amor love y un fruto de beneficio. and a fruit of a blessing. O sea, cuando uno siembra en la vida de otra persona, está sembrando dos cosas, no solo una. When someone sows into someone's life, they're not only sowing Uno one thing, but two solamente things. no está dando, si fuera comida, no solo está dando la comida, o si fuera ropa, no solo la ropa, When you're giving, say, clothes, you're not only giving clothes, or when you give food, you're not only giving food. o si está dando plata, no es solamente está dando plata, Or if you give money, you're not only giving money, está sembrando amor en la vida de esa persona. you are sowing love into the life of that person. Y entonces entendí que eso llevaba a que esa persona también se sintiera amada So I understood that that took the person to also feel loved. y por ende crecía un amor hacia mí. And because of that, it caused a love for myself. Entonces, aunque no esperaba una cosecha de parte de esa persona, So although I didn't expect something from that person, sí producía una semilla de amor en la vida de esa persona. it did produce a seed of love in that person. Y por otro lado, producía
una semilla de ya sea dinero, plata, lo que haya sembrado. And from another part, it produced a seed of money or blessings or whatever it may be. Entonces con eso quisiera compartirles un versículo, está en Mateo 25, 14, 30. So with that, I would like to share a verse with you. Can you put it on the screen, please? Y entonces es el versículo de los talentos. So it's the verse of the talents. Y yo siempre lo había entendido de una manera, And I always understood it in a certain way. pero un día Dios me llevó a verlo de otra manera completamente diferente But one day God took me to understand it in a completely different way. y me fortaleció de pronto estos pensamientos. And it gave strength to these thoughts that I had. Entonces dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. Entonces paremos ahí y quisiera preguntarles, ¿quién es la persona que emprendió ese viaje? Cuando la Biblia está hablando de que hay una persona que emprendió en un viaje, en un largo viaje, ¿quién es? O sea, ¿quién representa eso? A Jesús, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me habían enseñado que las bolsas de plata representaban eso, mi siembra, o sea, tú no lo invertiste, tú no esto. Pero entonces sigamos leyendo. Dice, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje, o sea, Jesús regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio a mí 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Entonces se presentó el que había tenido las 2 bolsas y el de las 2 bolsas le dice, usted me dio 2, yo le di 2 más. El otro viene y le dice, usted me dio a mí una y la una que usted me dio yo la escondí porque sabía que usted era un siervo que cosecha donde no ha sembrado y entonces tuve temor y la escondí. Entonces sigue hacia el final, por favor. Entonces, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no habría cultivado, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo a aquel que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada se les quitará lo poco que tienen. Y después dice que tiren a este siervo inútil al lugar donde hay chillar de dientes, rechinchar de dientes, o sea, el infierno, ¿verdad? Rechinar. So this story talks about 3 servants and they had a master. So then in Matthew 25:14-30 it says, again the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. Then he left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid his master's money. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest and I have earned 5 more. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together.
And then the same thing with the other one who invested 2 bags of silver. He made 2 bags more. But the one who had dug a hole in the ground and would put their 1 bag of silver, he came and told his master, Master, I know you are a hard master who doesn't reap where they sow. So his master basically cursed them and said, throw out this weak and unfaithful servant. And he cursed them for what he had done. Entonces esto me confrontó en un punto. So this confronted me in a certain way. Si Jesús es el que se fue y volvió, If Jesus is the one who left and came back, ¿por qué mandaría a alguien al infierno porque no produjo dinero? why would he send someone to hell if he did not produce? O sea, solo porque no hizo más plata, entonces iba para el infierno. So just because he didn't make more money, he was sent to hell? Entonces me puse a analizar esto y yo dije, esto no tiene sentido, Señor, porque yo sé que tu corazón no está en el dinero. So I began to analyze this and I said, Lord, I don't understand this because I know your heart isn't in the money. Y entonces dije, ¿dónde está el corazón de Dios? So I said, where is the heart of God? Díganme ustedes, ¿dónde está el corazón de Dios? I want you guys to tell me, where is the heart of God? En las almas. In the souls. O sea que cuando habla de los talentos que le dejó a cada persona, So it talks about that when the talents that he left to each and every one of them, es una persona que te dejó a cargo, it's a person that he left them in charge of. a una persona que podía manejar A person 5 personas, who was able to handle 5 people. le dio 5 He gave personas. He gave them 5 people to handle. A una persona que tenía la capacidad de cuidar y enseñarle a 2, The person that had the capacity to take care of and teach 2, le dio 2 personas. he gave them 2 people. Y al que no tenía mucha capacidad, And the one who didn't have much capacity to do it, le dio 1. he just gave him 1 person. O sea, confió en que todos teníamos la capacidad para cuidar, así sea una sola persona. So what that means is God knows and gave us the ability to at least take care of 1 person. Entonces, ¿qué creen que significa cuando dice, y por qué lo compara con dinero? Porque para la gente del mundo, ¿qué es lo que más aman? So why do you think he compares it to money? Because what is the thing that in this world that people love the most? ¿Cuál es el tesoro acá? What is the treasure here in this world? El dinero. Money. ¿Cuál es el tesoro de Dios? What is the treasure of God? Las almas. Souls. Y entonces, en ver eso, So in seeing that, Jesús vino a las personas a las que le había dejado estas personas a cargo, Jesus came back to the people he had left him with, y el que le dijo, tú me entregaste 5 personas, yo invertí en ellos y produje 5 más. and the first servant said, you gave me 5 people to take care of, and in those 5 that you gave me to take care of, I sowed and I taught and I got 5 more. Y entonces le responde Jesús, siervo fiel, ve y disfruta con tu maestro. And so his master says, faithful servant, go and rejoice the goodness of your master. Y entonces va el mismo que le dijo, acá hay 2 personas. So to the same one who said, here are 2 Y people, él le dijo, yo sabía que tú eras o sea, él cogió y, bueno, perdón. Le dice, tú me diste a mí 2, aquí te entrego 2 más. so he said, you gave me 2 people to take care of, but here I give you 2 sea, more. Tú me hiciste responsable de 2 personas, de 2 almas. So you made me responsible of 2 people, of 2 souls. Yo las cuidé, I took care of them. invertí tiempo en I ellas invested time in them, y produje 2 personas más. and I produced 2 people more. Y a la persona a la que le dejó una, And the person that he left 1, entonces la persona fue y le dijo, yo no, o sea, yo tuve temor. the person went and he said, you know, I was scared. O sea, esa es aquella persona que sabe que debe hacer algo con las personas que tienen, So it's relating to that person that knows they have to do something, pero vive con ese temor de, pero es que yo no tengo nada para dar. but they live with that fear of thinking, I have nothing to give. Yo no tengo nada para enseñarle a esta persona, no tengo nada para invertir en esta persona. I have nothing to give. I have nothing to invest into this person. Y entonces viene el Señor And so the Lord comes, y le dice, ¿qué hiciste con esta persona? and so the master says, what have you done with this person? No, yo la dejé ahí quietica para que no se perdiera. No, I just left him there still so, you know, they wouldn't get lost. ¿Y cómo le responde Jesús? And how did Jesus reply? Siervo inútil. Le dice, ahora vas a ir al lugar donde hay rechinar de dientes. He said, worthless servant, I now cast you out to where there is the gnashing of teeth. O sea, lo mandó al infierno por no haber cumplido con su propósito. So basically, he had cursed them and sent them to hell for not fulfilling his purpose. Y eso me confrontó mucho. And that confronted me a lot. Porque yo dije, pucha, eso, o sea, este man, si estaba con Jesús, I said, damn, if this person was with Jesus, es considerado un cristiano. he's considered a Christian. Y si tenía una persona a cargo And if he had someone to take care of, y no lo hizo, and he didn't do it, y fue enviado al infierno por eso, and he was sent to hell because of that, quiere decir que mi salvación no está garantizada con que yo no hago nada y me voy para el cielo igual. it means that my salvation is not guaranteed because I'm a Christian and I don't do anything. O sea, yo no fui salvo para hacer nada. I wasn't saved to not do anything.
yo fui salvo o fuimos salvos I was saved, but better yet, we were saved para invertir en la vida de los demás. so we could invest into others. Y entonces cuando le dice, ese versículo siempre ha sido mal entendido, donde se le dice, entonces al que tiene poco, quítenle lo que tiene y al que tiene mucho, denle más. So that verse has always been understood where it says, the one who has little, take what they have, and the one that has more, give them more. Porque hace sonar a Dios como injusto. Because it makes God sound unjust. Como que Dios le quita al pobre y le da al rico. and it makes it seem that God takes away from the poor to give to the rich. Porque nosotros lo pensamos en dinero. Because we think about it in the concept of money. Pero realmente lo que está diciendo But in reality, what he's saying es que si hay una persona que está cuidando de personas is that if there is a person who is taking care of others y está produciendo un fruto en ellos, and they're producing a fruit in them, y hay alguien al que se les confió una persona y no está haciendo nada, and there's a person that we entrusted at least one person and they're not doing anything, es como que quítele esa persona y déselo a la persona que va a hacer algo con esa vida. what he's saying is basically take that person from that person and give it to the one who is doing something with them. Y eso me llevó a mí a decir, pucha, yo tengo una responsabilidad con las vidas que me han sido entregadas. And this made me think, wow, I really have a responsibility of the people that have been placed in my life. Y Dios me va a dar a pedir cuentas. And God is going to ask me what I did with those ¿Qué people. hizo con las 3 personas que les di? What did you do with the 3 people I gave you? Y puede ser que en este momento tú digas, pues que yo no tengo un discípulo, And it could be in this moment that you say, I don't have a disciple, pero tienes hijos. but you have children. Esos cuentan como tus primeros. Those count as your first disciples. Y cuando te diga Jesús, ¿qué hiciste con los hijos que te di? And when Jesus says, what did you do with the children that I gave you? No, pues los dejé ahí quietos para que no se perdieran. Well, I just left them there, nice and still so they didn't, Yo no they los wouldn't get lost. regañaba para que no se fueran. I didn't punish them so they wouldn't leave. No les dije lo que estaba mal para que ellos no se molestaran conmigo y siguieran acá. I didn't tell them what they were doing wrong so they wouldn't leave and get upset. Siervo inútil, Worthless servant. ahora vas al infierno. Now you go to hell. Porque nuestra responsabilidad no es consentirle la carne a las personas. Because our responsibility is not to caress or sugarcoat the responsibilities of other people, Es de invertir vida en las personas. but it's to invest life into others. En momentos eso puede ser traer corrección a alguien que está haciendo mal. And in that moment, it could be to bring correction to someone who is doing something wrong. En momentos eso puede ser animar al que está caído. In that moment, it could be to push the person and build them up when they're doing something wrong. En otro momento puede ser amarlo cuando se siente solo. In another moment, it could be love them when they feel alone, Pero invertir en esa persona. but invest in that person. Entonces, de ahí pasé por otro proceso donde habían deseos de cosas que yo quería, So through that, I started another process about wanting things, pero no los pude obtener. but I couldn't obtain them. Por ejemplo, y esto lo hablo a los jóvenes, For example, and I speak to the youth about this, mi hermano tuvo carro a los 14 años. my older brother had his first car at 14 years old. Mi papá le dio un carro todo chandoso ahí en Miami, My dad gave him a sucky car in Miami, pero tuvo un carro para moverse. but at least he had a car. Y yo siempre tuve un deseo de tener carro. And I always had the desire to have a car. Pero yo decía, Señor, yo no quiero meterme en una deuda y meterme en algo que yo no voy a poder costear o algo, entonces me quedé quieto. But I would say, God, I don't want to buy a car, but be in debt and not be able to afford it, so I just didn't do anything Y about así it. pasaron 10 años de mi vida, And so for 10 years, that's how my life went on. queriendo un carro, pero diciendo no es el momento. Wanting a car, but understanding it wasn't the moment. Yo decía, si yo me meto ahorita en un carro, no voy a poder costear y me voy a casar, voy a tener renta, voy a tener esto, entonces no puedo. Then I said, if I buy a car, I'm not going to be able to pay it off, and I want to get married, I want to buy a house, so I didn't do anything about it. Y entonces seguía ese deseo en mí So that desire continued inside of y me, empecé aún en el trabajo de lo de las ventas de casas y toda la vaina. and I began in the real estate business. Imagínense yo yendo a citas y sin carro. Imagine I was going to meetings of real estate, but I Entonces didn't tenía have que my own pedirle a car. mi papá la van. So I had to ask my dad for his van, Y ella, no, me va muy boleta. and I was like, man, I look super whack. Y yo decía, no, esto no aguanta. And I, Yo decía, Señor, ¿qué pasó? and I said, God, what's going on? Y entonces mi esposa, estamos en la casa So I was with my wife at home, y mi papá nos había dejado la van roja como por 3 días. and my dad had left us the red van that we had Y for ese 3 día me days. llama y me dice, tienes que devolverme la van, yo la necesito. And that day he calls me and says, you need to give me back the van because I need it. Y yo dije, pucha, yo tengo citas, ¿qué voy a hacer? And I said, damn, I have meetings, what am I going to do? Y entonces
Me monto en el carro y vamos llevando el carro hacia su lugar de destino. So I got in the van and we were driving to the place where I needed to go. O sea, a entregar el carro para quedarme otra vez en Dodge patas. So I had to give back the Dodge Caravan. Y entonces mi esposa me dice en el carro, ¿y nosotros cuándo vamos a tener carro? And my wife tells me, when are we going to have our own car? Y yo dije, pucha, ¿cómo le respondo acá? And I said, man, how am I supposed to answer this? Y entendí una palabra que Dios me dio, que de ahí se volvió una palabra a la que yo me aferré todo el tiempo y he visto la provisión de And I Dios. understood of a word that God gave me, and it's a word that I've held on to for my whole life. Le dije, amor, hoy no, pero de pronto mañana sí. I said, love, not today, but maybe tomorrow. Y esa es la próxima. Hoy no, pero de pronto mañana sí. I said, not today, but maybe tomorrow. O no, pues no, o sea, eso está en lo de esto también pasará, perdón, ahí mismo. Y entonces lo de hoy no, pero de pronto mañana sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Pille esto. So I said, not today, but maybe tomorrow. So check out what happened. Poniendo en práctica las primeras frases que había aprendido, Putting in practice the first phrases that I had learned. la razón por la que yo no había tenido carro era porque cuando era joven, The irresponsablemente, The reason that I didn't have a car when I was young and I was irresponsible, por andar con novias y vainas, because having girlfriends and being crazy, tuve un accidente y me sacaron 2 tickets. I had an accident and I got 2 tickets. Entonces, cuando yo iba al seguro, me valía $800 mi seguro mensual. So when I went to insurance, it was $800 a month for my Yo insurance. decía, no, imposible, yo no voy a tener carro hasta que este seguro cambie. So I said, no way, I'm not going to have a car until this insurance Este changes. seguro es diabólico. This insurance is diabolical. Y entonces me llama un amigo. So a friend calls me Ese mismo día cuando voy dejo el carro y me llama un amigo that same day where I left the Dodge with my father, y me dice que está desanimado, and he says that he's Que- unmotivated, que ora pero que no siente la presencia de Dios, that he prays but he doesn't feel the presence of God, que nunca ha orado en lenguas. that he has never prayed in tongues. Y yo dije, bueno, me voy a ir a la casa tuya. And I said, okay, I'm going to go to your house. Y entonces me fui a la casa de mi amigo And so I went to my friend's house, y nos fuimos al cuarto de él y empezamos a orar. and we went to his room and we began to pray. Y empezamos a orar y orar y orar. We started to pray and pray and pray. Y pum, él empezó a hablar en lenguas y toda la vaina y fue activado And then espiritualmente. suddenly he began to speak in tongues. He was activated spiritually. Y entonces cuando termino, él me dice, ¿y tú cómo estás? And so when I finished, he asked me, how are you doing? Y yo, sin carro, mano. And I said, well, I Muy don't have a grave. car. Quisiera tener carro, pero no puedo. I said, I wish I had a car, but I don't have one. Y me dice, ¿y por qué no tienes carro? And he said, why don't you have a car? Digo, porque mi seguro es diabólico. And I said, because my insurance is diabolical. Me da $800 tener seguro ahorita, yo no puedo hacer eso. It's $800 a month for me to have insurance, and I can't Me do that dijo, right now. ok, dame un segundo. And Y he said- sacó y marcó a la compañía de seguros. And he said, okay, give me a second. And he took out and he showed me Y em- certain insurance companies. No, he called his insurance Oh, he- company. Y entonces se pone a hablar con ellos. And so he began to speak with them. Les explica mi caso. He explains to them my Me, case. me pide los datos. He asks me for my information. Y la señora le dice, nosotros le podemos dejar el seguro en $300. And the lady says, okay, well, we can leave you the insurance for $300. Y yo quedé así, ¿qué? And I said, what? ¿En serio? I said, seriously? Entonces yo le dije, venga, pásemela a ver si es verdad. So I said, here, pass me the lady to see if Porque this yo is no me true. creo esto. Because I don't believe this. Yo había metido en esas vainas donde le salen a uno un montón de insurance y todos me salían 600, 700, 800, uno que me cobró 900, yo tampoco. I had gone into many places for insurance and places that charged me $600, $700, up to $900. Ya estaban siendo abusivos. And they're being abusive about it Y already. entonces cuando me dice esto, yo cogí, me fui súper feliz y dije, güey, pucha, encontré seguro. So when he told me this, I got very excited and I said, finally, I found some insurance. Dije, bueno, ahora lo único que me falta es el carro. So I said, okay, the only thing that's missing is a car. Y entonces me fui, llamé a mi papá y le dije, papá, mira lo que me pasó. And so I went and I called my father and I said, Dad, look what happened. Y me dice, qué chévere, hijo eso. Y ahí fue donde yo entendí que uno caminar bajo obediencia producía bendición. And in that moment, I understood that when you walk under obedience, it produces blessing. Yo como me había acabado de casar, o sea, llevaba como un mes de casado. I had just gotten married. I was 1 month. Entonces la primera semana Right. eso fue pase tarjeta para muebles, pase tarjeta para esto. So my credit card, I was buying furniture. I was buying everything. Entonces cuando yo voy a la esta y bueno, y lo de su carro, me dicen, no, usted no, o sea, no le da, no tiene para comprar el carro, So I went to get a quote for the car. They told me, you don't have any space. You have any money to porque get a su car. crédito está muy alto. Because your credit is way too high. Y entonces le dije a mi papá So I told my father. le dijo, no importa, ponlo a mi nombre. And so my father said, don't worry, put it under my name.
Y fuimos y sacamos un carro nuevo, 0 kilómetros. And we went and we got a brand new car, 0 Y me kilometers. salió a 0% de interés y esto. And it came out to 0% interest. Y pues ya eso ya es chisme, porque And so the rest is just history. gossip. Gossip. Pero entendí algo ese día. But I understood something that day. Y ahora, no me malinterpreten porque no estoy diciendo que un milagro sea que uno vaya a un dealer y le den carro. Eso no es milagro. Please don't misunderstand me to think that a miracle is that you go to a dealership and they give you a car. Pero lo que entendí ese día fue que si yo no hubiera ido a la casa de esa persona But what I understood that day is that if I hadn't gone to that person's house a estar con ellos en ese momento de soledad to be with them in that time of their loneliness y a estar con esa persona, animarla y levantarla and to be with that person to push them y orar forward con ellos y apoyarlos para que se levantaran and to pray with them espiritualmente, so they could get up spiritually, yo nunca hubiera recibido la bendición de que alguien me dijera, mire este seguro. I would have never received the blessing of someone saying, look, here's this insurance. Y empecé a ver cómo Dios usaba las cosas que yo daba para bendecirme. And I began to see how God used the things that I had to bless me. Que si yo lo que tenía era tiempo, Dios producía frutos diferentes. That if I had time, God would produce different fruits to bless me. Y entonces eso me llevó a muchas cosas donde con mi esposa aún usamos el mismo lema. So this took me to a situation that my wife and I had the same dilemma. No, el mismo lema. O sea, hablamos el mismo lema. Like the same motto. It's like a motto. Y ese es, cuando me pide cualquier cosa, So that's that when you ask o me for cualquier- anything, porque uno sabe, siempre es, cambiemos esto, cambiemos lo otro, ¿no? you know that many times the women are like, let's change this, let's do this. Yo digo, hoy no, I would say pero de today, pronto mañana sí. say not today, but maybe tomorrow. Y eso me llevó a entender que eso es tener fe en Dios. And that took me to understand that's having faith in God Y declarar vida sobre algo que de pronto no vea en este momento. and declaring life into something that I probably can't see Porque in this moment. si la respuesta mía es no hay, Because if the response is there isn't, we don't have, pues ¿qué acabé de declarar? then what did I just declare? Pues que no tengo That we don't have y me quedaré sin tener. and that I will stay not having. Pero cuando yo declaro, puede que hoy no pueda, But I declare that maybe today we don't pero have, de pronto mañana sí, but possibly tomorrow we will. siempre deja el espacio para que Dios haga el milagro en la There is vida. always that space for God to do the miracle in your life. Entonces, en ese caminar, So in that walk, hubieron momentos en los que me desanimaba mucho, there were moments where I felt very unmotivated porque a veces me sentía hipócrita. because many times I felt like a hypocrite. ¿Cuántas personas aquí a veces han luchado con sentirse hipócritas? How many people De here venir a la have, iglesia y se sienten hipócritas. have suffered with the feeling of feeling like a hypocrite? ¿Qué hago yo acá? What am I doing here in Si this yo church sé lo que hice anoche, if I know what I did last yo night? sé lo que hice ayer, I know what I did yesterday. yo sé lo que venía pensando cuando venía acá. I knew what I was thinking about when I was on my way to church. Y Satanás constantemente usa eso para separarlo a uno. And Satan constantly uses that to separate us. Y entonces hubo un evangelista que vino acá So there was an evangelist that came here y me dio una palabra. and he gave me a word. Se llama Shaiju Matthew. His name is Shaiju Matthew. Y me dijo, Satanás no gana cuando caes. And he said, Satan doesn't win when you fall. Satanás gana cuando tú te alejas. And Satan wins is when you When you get away, when you stop talking to God. Y entonces yo me quedaba pensando en eso y decía, ¿cómo así que Satanás no gana cuando yo caigo? O sea, cuando yo caigo en pecado, ¿todavía no he perdido? So I began thinking, what does it mean that when I fall, it doesn't mean Satan wins? Y es que lo que Satanás gana cuando tú caes And so what it means is that what Satan wins when you fall es que te llenes de culpabilidad, is that you fill yourself with guilt, que te llenes de razones por las cuales no vas a seguir buscando a Dios. that you begin to fill yourself with reasons of why you shouldn't seek God. Y ahí Él tuvo la victoria. And in that moment, that's where he had the victory. Por eso yo los animaba esta mañana a que sigamos orando y de que tenemos la victoria. That's why I was telling you to push forward and really declare that we have the victory. ¿Por qué? Porque todavía estamos con Él, todavía podemos hablar con Él. Because we are still with him and we can still speak to him. La victoria que Satanás tuvo en el principio fue que separó al hombre de Dios.
the victory that Satan had in the beginning is that he separated man from God. ¿Cómo los separó? No se podían hablar. How did he separate them? They weren't able to talk. No era que Dios no podía venir a la tierra o hacer algo, It wasn't that God couldn't come to the earth and do stuff. pero era que ya no podía hablar uno a uno con los humanos. It was that he couldn't speak one-on-one anymore with Y humans. entonces yo cuando entendí eso me llevó a pensar de una manera distinta de mi vida. So when I began to understand this, began to make me think of the different situation in my life. Que aún en el momento que yo cayera, That even in the moments where I would fall, no había perdido. I hadn't lost. Y entonces eso me animaba a decir, tengo que pararme y seguir buscando a Dios. So this would help me, and it would make me think, I need to get up and I need to continue seeking God. Porque lo que nosotros constantemente pensamos Because what we constantly think es que yo ya caí, ya mi propósito se acabó, ya no hay más para mí, ya no hay esperanza, ya baila. is that when we fall, we begin to think, there's no hope for me, my purpose is over, I'm done, I can't get up anymore and continue. Y lo que entendí ese día era que no importara cuántas veces yo cayera, But what I understood that day is that it doesn't matter how many times I fall, mientras que yo mantenga mi relación con Dios, as long as I maintain my relationship with God, siempre tenía la esperanza de volver a levantarme. I always had the hope to be able to come and get back up. Entonces yo quiero animarte a que creas eso esta mañana. So I really want to help you and just push you forward to do this morning. To believe. Que no importa cuántas veces hayas caído, That it doesn't matter how many times you fall. no importa con qué estás luchando esta mañana, It doesn't matter what you are struggling with this morning. Satanás no te ha vencido. Satan has not defeated you. Te vence cuando tú piensas, ya no voy a buscar más a Dios. Satan defeats you when you begin to think, I am not going to seek God anymore. Porque le pone a uno el sentimiento de qué hipócrita, ¿cómo va usted a ir a orar? Because he begins to put the feeling inside of you of, you're such a hypocrite. How are you going to go to church? How are you going to pray? Y entonces eso me lleva a este otro punto, que es Cristo murió por los enfermos. So it takes me to this point where it says, Christ died for the sick. Entonces en Marcos 2, 16, 18. And Mark 2, 16 to 18. Dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escordia? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita un médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. So it says, but when the teachers of religious law who were Pharisees saw him eating with tax collectors and other sinners, they asked his disciples, why does he eat with such scum? When Jesus heard this, he told them, healthy people don't need a doctor, sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. Entonces por mucho tiempo hubo este pensamiento en mí, And so for a long time, there was this thought inside of me. y sé que muchos cristianos comparten ese pensamiento, And I know that many Christians share that same thought, que no deberían, that they shouldn't, que es cuando yo esté bien, is that when I am doing good, cuando yo haya dejado mi pecado, that when I have passed my sin, cuando haya dejado esta adicción, when I have left the addiction, entonces voy a buscar a Dios. then I will seek God. Y esa es la mentira más grande que Satanás tiene empoderada a la gente. And that is one of the biggest lies that Satan has placed in people's minds. ¿Por qué? Porque constantemente nos lleva a pensar, pues todavía estoy vencido, entonces ¿para qué voy a ir a Dios? Because it constantly causes us to think, well, I'm still defeated, so what's the point of seeking God? Y honestamente es un pensamiento estúpido. But honestly, it is a stupid thought. ¿Por qué? Porque Dios murió para salvarnos, Why? Because God died to save us. sabiendo que estábamos en el punto más bajo de nuestras vidas. Knowing that we were in the lowest point of our lives, Murió para podernos dar vida. He died so He could give us life. Lo que quiere decir que lo que nos mantiene a todos en este lugar What that means is what maintains us, all of us in this place, es la misma razón, is the same reason que todos aquí estamos mal. that all of us here are bad, we're messed up. Todos aquí somos pecadores. That all of us, every single person that is in here is a sinner. No es que los que están en esta silla sí y los que están acá no, It's not the people that are on this side are not sinners and the people who are on this side are sinners. sino que todos estamos en una lucha. But it's that all of us are in a fight and we're struggling. La diferencia es The difference is que unos deciden seguir luchando that some of us decide to keep fighting y otros se quedan sentados vencidos. and others just sit down and say, I'm defeated. Y entonces cuando yo entendí eso, yo dije, yo no me puedo quedar sentado.
So when I understood this, I said, I cannot stay seated. Y empecé a darme cuenta que ese pensamiento que me decía que yo era un hipócrita por buscar a Cristo y querer ayudar a otra persona cuando yo todavía no estaba 100% bien, And I thought that made me think that I'm a hypocrite because I was helping people because I wasn't 100% good. tuve que callarlo y decir, no, Cristo murió por mí y mi situación el día de hoy. I need to shut that thought and I needed to say, no, Christ died for me. Entonces, ¿sigo teniendo luchas el día de hoy? So do I still struggle with things to this day? Sí, Yes. pero lo único que me hace seguir avanzando es entender que el seguir caminando me hace seguir buscando a Dios. But the only thing that helps me move forward is that understanding that I need to move forward. I need to continue seeking God. Y que cuando yo me empodero de Dios, And that when I empower myself with God, tengo poder sobre mis debilidades. I have power over my weaknesses. Por eso la Biblia dice, cuando eres débil, eres fuerte, That's why it says in the Bible that when you are weak, you are strong. porque yo me fortalezco en tus debilidades. Because I strengthen myself in your weaknesses. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace que uno se pueda parar y hablar y esto, So what causes someone to be able to stand up and speak y no estar vencido por el pecado, and not feel defeated by sin? no es necesariamente el hecho de que no peque, It's not necessarily the act of they do not sin. es que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Is that sin does not have power over me anymore. ¿Qué poder tiene el pecado? What power does sin have? De no dejarme ministrar, Of not allowing me to minister, de no dejarme acercar a Dios, of not allowing me to get close to God, de no dejarme caminar en rectitud, of not allowing me to walk on a straight path, de parar de creer de que hay una esperanza para mí. to stop believing that there is hope for me. Ese poder el pecado ya no lo tiene sobre ti. That power, those things, sin does not have that power over you anymore. Entonces, ¿quiere decir que nunca más voy a caer? So does it mean that never again will I fall? No, No. puedes caer ahorita mismo apenas salgas, You could fall once again just coming out of this service. pero volver a creer y decir, Señor, But getting yo back sé up, que soy débil, fortalécete en mi debilidad. and believing and saying, God, I know I'm weak. Strengthen yourself in my Dame la weaknesses. fuerza para seguir caminando, Give me the strength to continue to walk, para no rendirme. to not give up. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, And that is the hope that we have, de que no hemos sido vencidos that we have not been defeated. y que hasta el final, si nos mantenemos caminando, That even up to the end, that if we continue walking, tendremos la victoria. we will have the victory. La gente piensa que la victoria va a ser que es que entonces yo ya no vuelvo a pecar en mi vida. People think that the victory is, oh, I'm never going to sin again in my life. Esa no es la victoria. That's not the victory. Pablo mismo decía, Señor, 3 veces te he suplicado que quites esto de mí. Paul said, 3 times, Lord, I have asked you to take this from me. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia. And the Lord says, be in my grace. Mi gracia es suficiente. My grace is sufficient. Y eso yo entendí algo y es, Dios no espera la perfección. And that's when I understood God doesn't expect perfection. Dios sabe que vamos a fallar. God knows we're going to fail. Dios sabe que tenemos luchas. God knows that we have struggles. Dios sabe que hay tentaciones. God knows that there's temptations. Pero igual así nos anima a seguir caminando. But even in that, He pushes us forward to keep walking. Y nos dice, no te enfoques en tu debilidad. And He says, don't Sigue focus caminando. in your weaknesses. Keep walking. Búscame a mí. Seek me. Búscame. Seek me. Bástate en mi gracia. Yo te perdono y Be yo in te my levanto. grace. I forgive you. I pick you up. Y sigue caminando, And continue walking, que vas a alcanzar la meta. that you will reach the goal. Y eso me quitó una carga con la que yo andaba que siempre me hacía sentir como basura. And that took a huge burden off of me that every time I thought about it, it made me think like I was trash. Porque uno siempre llega a la iglesia pensando, yo tengo que estar a este nivel o si no, no sirvo para nada. Because we come to church thinking or believing that we have to be at this certain standard or level. If not, we're not Y es la worth razón por la anything. que casi todas las veces que nos reunimos la gente viene con una cara de vencido. And that's why many times that we come together, people come in with the face of defeat. Porque piensan, este pecado todavía tiene, o sea, todavía sigo luchando con esto. Because they come in thinking this sin still has control over me. No, I'm still struggling with the sin. I'm s- Y entonces uno dice, pero ¿para qué voy a adorar si todavía tengo esta vaina con la que estoy luchando? So you say, why am I going to worship if I'm still struggling with this?
Pero entender que la adoración nos lleva a entrar en una comunicación con Dios, but understanding that worship brings us into communication with God. de manera que Él me hable acerca de esa circunstancia, That in the way that He speaks to me about those para circumstances, ser fortalecido en esa debilidad to be strengthened in that weakness y para poder salir de ahí. and to be able to come out of there. Entonces, voy a terminar con este. Yo sé que no hicimos todos, pero pues el tiempo. So I want to finish with this. I know we didn't do all of the points, but due to time, Lo que más me ha fortalecido the thing that has strengthened me the most es entender que la cara de Dios es diferente para todos. is understanding that the face of God is different for every one of us. ¿Y a qué quiero ir con esto? And what do I mean by that? Muchos de los que estamos acá Many of us that are here, nos sentimos vencidos we feel defeated porque pensamos que no lo hacemos como otra persona lo está haciendo. because we think we don't do it the way someone else does it. Y para mí fueron tantos años sintiéndome en derrota And for me, it was so many years feeling like I was in defeat porque yo decía, es que yo no lo hago como lo hace mi papá. because I would say, I don't do it the way my father does it. Y después era, pero yo no lo hago como lo hace mi mamá. And then I would say, I don't do it the way my mom does it. Y cuando Denis empezó a levantar, yo decía, pero yo no lo hago como Denis lo hace. And then when Dennis began to rise, I said, I don't do it the way Dennis does it. Y entonces siempre sentía que no era suficiente, And so I always felt like I wasn't enough, que yo no tenía el poder espiritual suficiente para poder pararme, that I didn't have the spiritual power to come up and stand in front of all of you, porque miraba la situación o como otra persona estaba en su vida espiritual because I would see the situation of how someone else was living their life spiritually. y miraba la mía And I would look at mine, y decía, no es igual. and I would say, it's not the same. Y Dios en ese momento me llevó a entender algo, And God in that moment took me to understand something, y es que es un Dios de muchas caras and is that He is a God of many faces, y que de acuerdo a la necesidad de nosotros, and that according to the necessity that we have, Él se presenta con una cara. He presents Himself with a certain face. Por ejemplo, For example, a mi papá se le presentó con una cara de restauración. as a father, he showed a face of restoration. Y mi papá ama a Cristo y lo que él hace es por restaurar una familia. And my father loves Christ and loves Jesus because He restored his family. Y lo que lleva a mi papá a querer seguir adelante es creer de que otra familia puede ser restaurada. And what takes my father and pushes him forward to continue is believing that other families can be restored as well. Mi mamá lo que la llegó a seguir a Cristo My mom, what brought her to believe in Christ era que ella nunca creía que había hecho nada mal. was that she thought she had never done anything wrong. Y el día que ella cayó en cuenta, dijo, pucha, yo estoy mal, And the day that she understood, she's like, man, I'm not doing things right. recibió la cara de Dios de convicción de pecado She received the conviction of Christ that she was living in sin y empoderamiento para sacar a la gente de ahí. and empowerment to take other people who are living in that Entonces, todos situation. los que han escuchado a mi mamá, casi siempre que ella predica es un poquito como un regaño. So every time you hear my mom preach, for those who have heard her, she's kind of like, Exhortación le dicen. Exhortation. ¿Por qué? Porque lo que ella trae es convicción a la vida de una persona, decir, pucha, yo estoy mal, tengo que salir de acá. because what my mother brings is she makes people understand their conviction and say, I'm not living the way God wants me to live. Y entonces, como ella ministra es diferente a como mi papá So ministra. the way she ministers is very different to the way my father ministers. La manera que Denis llegó a Cristo The way that Dennis came to Christ fue que él estaba borracho, was he was drunk, estaba en London he was in London, y tenía que venir a traducirle a un pastor que estaba acá. and he had to come to translate for a pastor that was here. Entonces llegó en la mañana So he got here in the morning, y pues estaba con un hangover, con tufo. and so he had a hangover. Y entonces ahí en la mañana llega este profeta So there in the morning, this prophet gets here, y coge y ¡pin!, le pega en la cabeza and he just smacks him on top of the head, y le empieza a ministrar. and he begins to minister him. Y Denis entra en un empoderamiento del Espíritu Santo. And Dennis enters into an empowerment of the Holy Spirit, O sea, de estar completamente sumergido en pecado, of being completely submerged in sin. pasa completamente a ser sumergido en el Espíritu Santo. He goes to be completely submerged in the Holy Spirit, En un acto de segundos. and in just seconds. No por un proceso de sanidad que él vivió, de restauración y esto. Not because of a healing process and a process of restoration that he lived. No sé cuántos de ustedes conocen bien a mi hermano. I don't know how many of you know my brother well. Denis no le gustan las canciones de amor. Dennis doesn't like the songs about love. Cristo, yo te amo. Jesus, I love. Canciones de que Jesús, tú eres
tan lindo, tú eres mi roca fuerte, en ti me... Songs that have to say, you know, Jesus, you're so sweet, you're so nice. I Dennis, love you. uno va en el carro y el man pone pura marcha. Then as you go in the car with them and it's just a lot of, you know, heavy and strong music. Y así que Él es el poderoso de And Israel. saying you are the powerful one of Y Israel. pura vaina de poder. And just songs that really have to do with Porque power. lo que Dennis encontró en su momento de debilidad Because what Dennis found in his moment of weakness, fue un Dios que le daba poder para salir de ahí. what was a God that gave him power to get out of that Entonces Él situation. ministra el poder de Dios. And so he ministers the love of God. Y como yo no ministraba el poder de Dios, And since I didn't minister the love of God, y yo me ponía a orar por una persona y en vez de ser empoderado se ponía a llorar, and instead of when I ministered a person, they didn't feel empowered, but instead they began to cry, yo decía, no joda, I said, this sucks. ¿para qué sigo en esto? I said, why am I doing this then? Y entendí cómo fue que yo llegué a Cristo. And I understood how was it that I came to Christ. Yo llegué a Cristo porque me sentía re mal de mi vida, me sentía solo, me sentía triste, me sentía abandonado, me sentía rechazado. I came to Christ because I felt very low, I felt alone, I felt rejected, I felt abandoned. Y en el momento que me encontré con Cristo, And in the moment that I found myself with Christ, lo que me inundó fue su amor. what submerged me was his love. Entonces cuando yo empiezo a hablar So when- y lo que sale de mí cuando ministro So when I began to speak and what comes out of me when I minister es la esperanza y el amor de Dios. is the hope and the love of God. Y a veces quisiera meterme en la parte de empoderamiento And many times I would love to go into the part of empowering, y Dios me dice, no eres tú. and God says, that's not you. Para de ser alguien que no eres. Stop trying to be someone that you're Para not. de desear lo que tú no tienes. Stop trying to desire what you don't have. Y no quiere decir que yo no pueda empoderar a otra persona, porque me pasó con un amigo. Now that doesn't mean that I can't empower other people because I did it with a friend. Pero que no es donde Dios, o sea, no es mi target market. But no es del lugar que Dios me ha dado para, Como que no es para el ministrar. grupo que Dios me dio. Dios me llevó a ministrar a las personas que se sentían abandonadas, solas y que necesitaban amor. You know, God has called me to minister to people who have felt alone, who have felt abandoned and rejected. Y ahí entendí And that's where I understood mi grupo de amigos. my group of friends. Toda mi vida, mi grupo de amigos My whole life, my group of friends han sido personas que no tienen amigos. have been people who don't have friends. Han sido personas que son muy solas. Have been people who feel alone. O sea, casi todas las personas con las que yo me las pasaba todo el tiempo So almost all the people that I had spent my time with eran personas que no tenían muchos amigos, no son de muchos parches, de mucha gente. were people that didn't have many friends, that didn't really do much, that they were always alone. Y entendí que lo que me llevaba a ser efectivo en la vida de ellos And I understood that what caused me to be effective in their lives era traer el amor de Dios was bringing the love of God a una persona que se sentía sola. to a person that felt alone. Y entonces cuando entendí quién era yo y cómo llegué yo a Cristo, So in the moment where I understood who was I and who was Christ, paré en vivir en la sombra de mis papás y de mis hermanos. I stopped living in the shadow of my parents and my brother Porque entendí, yo no tengo que ser igual. because I understood I don't have to be the same. Yo no tengo que coger y poner manos sobre la gente y que se caiga y de vueltas. I don't have to go and put my hands on top of people and then fall and begin to roll on the floor. Dios usa a Denis así, God uses Dennis in that way. a mí me usa diferente. He uses me differently. Y entendí ahí que no debo juzgar el proceso, And I understood that I shouldn't judge the process, pero debo juzgar el resultado. but I should judge the result. Y que aunque el proceso es diferente, That although the process is different, el resultado es igual. the result is the same. Personas levantadas a caminar con Cristo con una identidad clara de quién son. People who have come up and have declared and know who they are in Christ. ¿Por qué les comparto esto? Why do I share this with you? Porque veo que la frustración de tantas personas acá That I see that the frustration of many people here es la misma. is the same. Pero es que yo no soy como Él. I'm not like this Pero person. es que yo no ministro como Él I ministra. don't minister the way he Pero es ministers. que yo no puedo hacerlo como esta persona lo hace. I can't do it the way this person does it. Y como vivimos bajo esa sombra, And since we live under that shadow, nunca podemos brillar nosotros mismos. we can never shine ourselves. Porque siempre pensamos que tenemos que ministrar de la manera que otra persona ministra. Because we always think we need to minister the way another person does it. Entonces tiene uno de los cristianos que llegan a la iglesia y dicen, ¿usted no tiene un ministerio de rehabilitación? So you have those Christians that come to church and say, you don't have a ministry of rehabilitation? ¿Qué ministerio tan inútil? What a worthless ministry. Esto no me sirve. This doesn't work for me. ¿Usted no tiene un ministerio para los homeless? You don't have a ministry for people who are homeless? No. Ah, no, esta iglesia no hace nada. Or por this Cristo. church doesn't do anything for Christ, it's not worth it. ¿Ustedes no se van de misiones y tal vaina? You guys don't go and do missions? Ah, entonces esta iglesia no es para mí. Also, this church isn't for me.
Ustedes no tienen un food bank donde la gente puede venir y recoger comida. You guys don't have a food bank where people can come and pick up food? No. Entonces esta iglesia no es para mí. Oh no, so this church isn't right for me. Y empezamos a poner la carga que nosotros sentimos y la manera en la que nosotros conocimos a Dios, And we begin to put the burden of what we feel and the way we felt God and knew God, y se la ponemos a otra persona y a otra iglesia. and we put it on another person and on another church. Entonces pensamos que como eso es lo que nosotros vemos So we think that since that is what we see, y es como nosotros llegamos a Cristo, and that is how we got to Christ, entonces que todos los demás tienen que ser exactamente igual so we begin to think that everybody else has to be the same way, y son inefectivos. and they're not effective. ¿Por qué? Why? Porque si en la posición en la que yo estaba, So in the position that I was in, les voy a poner un ejemplo para I'm que going lo to give you an entiendan mejor. example so you can understand this better. Una persona que acaba de perder un ser querido A person who has just lost a loved one, y está en un momento de luto, and they're in a moment of grief, y llega una persona que fue empoderada por el poder de Cristo, and they get to somebody who is empowered by the Holy Spirit, y lo que quiere hacer es ministrar el poder de Dios en esa persona, and what that person wants to come and minister about the power of the Holy Spirit in them, lo más probable es que en vez de ayudarla la lastime, the most probable thing they're going to do instead of helping them, they're going to hurt them even more, porque esa persona no encontró misericordia, because that person did not find mercy. sino que lo encontró es como, párese, usted es débil, Dios es un Dios de guerrero, párese. Instead, what they understood is just get up. God is a warrior. Get up and fight. Entonces esa persona no va a encontrar a Dios ahí. So that person is not going to find God in that Y una situation. persona que está perdiendo su familia, And someone who is losing their family, y llega una persona y le habla solo del amor de Dios, y Dios es tan bonito, Dios te quiere tanto, Dios quiere esto para ti, and a person comes and begins to talk about the love of God and say, God loves you. Don't no worry es about it. He has efectivo everything para esa control. persona, It's not effective for that porque no person necesita sentirse todo amado. because they don't need to feel loved. Necesita sentir que es un guerrero que puede ir a luchar por lo que se le fue quitado. They need to feel like they're a warrior and that they need to fight and get back what was taken from them. Y entonces entender las caras de Dios con las diferentes personas So understanding that God has different faces for different people, nos va a llevar a poder amar a la persona de acuerdo a su situación, it takes us to love the person according to their situation y no pensar que solamente es la manera en la que yo lo hago. and not thinking that the only way it can be done is the way I do it. Cada persona aquí llegó a Cristo por una razón diferente. Every person here came to Christ through a different situation. Así como Dios te hizo con una huella digital diferente, Just how God made you with the digital fingerprint, pelo, differently, tu your hair's DNA, different, todo. your DNA, everything is different about you. tu llamado es distinto al de cualquier otra persona que está acá. Your calling is different from any other person. Entonces, si lo que tú haces es mirar por qué yo no soy igual a la persona que está en la tarima, So if what you do is look and say, I'm not the same as the person who is on stage, es porque Dios no te hizo una copia. it's because God didn't make you as a copy. Dios te hizo único. God made you unique. Y el llamado que tú tienes, And the call that you have, la manera en la que ministras, the way that you minister, la manera en la que adoras, the way that you worship, la manera en la que amas, the way that you love es diferente. is different. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, We are the body of Christ, no el dedo de Cristo. not the finger of Todos God. igualitos. Everybody the same. No, somos el cuerpo. That's not how we were created. We are the Todos body somos of Christ. distintos. We're all distinct. Todos caminamos de una manera distinta. We all walk in a different way. Entonces recuerden eso, el proceso no tiene que ser lo que es juzgado. So understand this, the process is what's needed to be judged. No se enfoquen tanto en el proceso de cómo yo no soy igual a lo que esta persona está haciendo. Don't focus so much on I'm not the same as what this other person does, Busquen obtener el mismo resultado, but seek to have the same result, así sea el proceso diferente. even if the process is different. Que el resultado sea almas que reconcilien su corazón con Cristo. That the result will be souls that reconcile their heart with God. Y a veces siempre se me hace todo difícil terminar, quedo como, ¿y qué hago? You know, for me to finish up a service, it's very different. It's very hard for me Me to gustaría finish. si se pusieran de pie. I would like if you can all stand up. Nuevo amanecer.